Riyad pala ito. Gumak sa'yo! Knockout, man! One to punch! Hook! To hook! Hook! Straight! Jab straight! Jab straight! Yun! Jab! Jab! Hook! Jab! Jab! Boom! 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 Jab! Cross! Hook! 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 Bang! Wala. Balik. Balik eh! Okay. Sit up! Jab! Hook! Hook! Yun! Tinaman. Wala ba yung depensa ni Mayweather style yan eh. Hook lang lagi yan eh. Hook! Hook! Jab! Hook! Jab! Hook! Boom! Boom! Yun! Hindi makatama sa iyo. No? Jab! Hook! Jab! Hook! Jab! Din hook! Jab sa body! Din hook sa taas! Jab sa body! Din hook sa taas! Jab! Jab! Hook sa taas! Yan! Jab sa body! Jab sa body! Hook sa taas! Jab sa body! Hook sa taas! Yung mga ganyan na style ni Mayweather. Jab sa body! Hook sa taas! Then straight. Lawas na, lawas! Jab sa body! Jab sa body! Hook sa taas! Then straight. Yan! 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 Kugig yun! Kugig suntok yun ba? Murag si Casimiro style. Bang! Yun. Boom! Tip! Boom boom ba eh! Ay, nakapahinga na tuloy. Yeah, boom! Oh, yan! Dalawang hook. Pasok. Dalawang hook yan! Hook! Boom! 1-2 straight, 1-2 straight. 1-2. 2 jab, 2 jab. Boom! Yan, hammer. Overhead. Boom! Overhand. Tumba lagi na, ano ba yun? No! Sige. Style mo, Mayweather. Na yan. Yun. Yun. Yung mga placings mo. Boom! Boom! Sabay, kakapi konti para ano. Boom! Yan! Mga ganyan Pacquiao style. Di yan makatama. Boom! Body. Jab straight. Jab straight. Jab straight. Two jabs din hook. Boom! Yan. Two jab. Yan! Two jab hook. Two jab straight. Two jabs din straight. Yan. Boom! Yan. Mga katawan. Tapos sabay alis. Yan. Hindi makatama. 135. Kaya pala niya si Gervonta Davis. Boom! Pulay na, napalit na. Wala na. Tapos na ang laban. Wala. Bang! Sige pa. Pang. Isa pa. Surrender na yan. Suko na yan. Bang. Sige. Mabanting lang. Gadi. Sige. Bang! Isa pa. Pasatama. Malakas. Bang!
Bahi din kalaban, Brad. Bang! Grabe yung bahi. Bahi dyan o, bahi. Bahi siya, bahi. Bahi! Bahi na ka! Ha? Bahi na ka. Bang! 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 Yun, street lang yung mga, maano ba, parang ibibitin mo yung street mo. Mag-Mayweather siya, sabay paano, patiwarik. Soko. Soko na. 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 Wala na. Panalo na. Wala, hindi siya gumantay. Nagpabugbog siya eh. Yung mga style ni Mayweather eh, ibibitin mo lang yung street mo ba? Sabay side step ka, sabay mo ibigwas diretso. Yun, nadali niya. Nadali niya yung shoulder roll niya. Nadali ni Magsayo. Yes, very good. Galing talaga ni Magsayo. Akala ko wala na siyang lakas kasi ano, lakas pa pala. Red para itong laban nito.